Sad će jedno 100 evrića da ode. Ali delovi moraju biti novi. Imamo problem. Ok, u putu Kabane tu imamo problem, nažalost. Motor je iz čista mira počeo loše da radi. Ovaj levi. Spreman za put. Ovo sve super lepo i fancy izgleda. Nisam hteo mnogo da snimam unutra. Malo će potrebati dok ne saberu i ne nađu ove delove koji su mi stigli. U svakom slučaju Delta Motors u Beogradu. Sjajan salon, izloženi motori. Ima i prodajni deo, rukavice, jakne, čizme, odela, motori. Tako da svratiti. Čekamo delove. Cigaru. O, komšo moj. Imamo kajš. Alternatora. Dika u dekle. Naručio sam rezervne podloške. Mogu da kupim jednu bubnju. Druge radnje, pošto su Crash Washers, uzeo sam original za ulje i za Final Drive. Znači Crash Washer, znači nabijih matica. Uzeo sam rezervni uložak čepa ulja sa svojom gumicom, O-ringom. Uzeo sam za svaki slučaj čep sa svojim O-ringom. Pošto je curkao malo, kad sam vozio 700 km u cugu, i neke dve gumice za štelovanje ventila, to će Bane znati i ja vidim vizualno, znam gde idu, ali zašto služe, pojma ne. Imamo problem, ok, na putu ka Bane tu imamo problem, nažalost, na misu sam, ABS je nešto čudno radio juče, danas gore obe upaljene crvene sjelice, to ne bi smelo da se desi, tako da imamo problem, vidjet ćemo.
ove dve redovno gore ovako, međutim ostale su upaljene obe toko vožnje. Što jednom rukom slikam, da ne pokazujem sad. Vidjet ćemo sad kako će kod Baneta, do Baneta da reaguje. Možda je slab akumulator. Evo nas kod najboljeg, najsimpatičnijeg majstora na svijetu. Deutsche Medicina, završili. Kaiš namontiran, ventili podešeni, čep zamenjen. Dihtuje. Sada ćemo malo da podesimo. Ostavljam Baneta na miru da završi finalno podešavanje, još jednom sinhronizovanje throttle bodies, malo sam ja pretegao sajlu za gas, ali sredit ćemo i to, sve određeno super. Prljav, čađav. Ništa, update. Motor je iz čista mira počeo loše da radi, kao da jedan cilindar ne radi. Skinuli smo brizgaljke, prskaju. Bane kaže da pritisak nije loš, ali mu se ne sviđa. Usisne grane prljave i čađave. Da se ovdje desi čudo, tako da idemo dalje. Idemo dalje, motor ne radi dobro. Pa ćemo da idemo sad jedno po jedno da skidam. Šta je ovo? Mola me. Ovaj levi. Imamo jedan mali problem. Kao što vidite, već se smračilo. Uzeo sam malo žužua, burek za mene i Baneta. Morat ćemo još da ostanemo. Bane čisti dizne ultra zvuk i simulira 3000 obrtaja. Tako to treba da izgleda. Izgleda da reši smo
Očistili smo throttle bodies, crkve bane, provjeravajući kao da nije imao dobar pritisak goriva. Ja sam čak pomislio nisam sipao naftu umjesto benzina, međutim sećam se da sam 95-icu sipao, samo je proradio. Sad ćemo da ga podesimo da vidim. Radi kao sat. Izvukli smo staro gorivo, izgleda do goriva. Neverovatno. Ili je neki gremlin. Sad čekam burazera da donese gorivo. Kao sat radi. Izvukli smo jedno 5 litara, toliko bilo. Ti već ovdje dugo, viš? Tri. Tri. Sipali freško gorivo. Bajk. Malo se izezamo. Tovarujemo nekog Harlija. Ovdje veselo. Odlično radi bajk. Rešili smo. Bane je car. Odo na kafu. Samo da tovarimo Harlija.